आज्ञा मो ना प्रेमानंद माझी कंधमाल जिला तरफ मुझे आउ जाति कमिटी तरफ मु प्रेसिडेंट सभापति दायित्व अच्छी आज सर बैठक जनजाति कंधगोड़ समाज जोटा कि ट्राइबल लिस्ट रे 27 नंबर 31 नंबर सार आम रही से भीतर आम जनजाति माध्यम प्रमाणित होते भी आर गुड़ाक भूल प्रायतः रही देखो गोटे बापार संतान मानकर किंतु कंधगोड़ हेबा कथा जाति से भूमिहीन माने आर पटा गुड़ाक जनकर तहला गोड़ लेखा जाइए आउ जनकर कंध लेखा जाइए आउ जनकर गोड़ लेखा जाइए आउ जनकर कंध गोड़ लेखा जाइए जहाँफल जाए जीव माने कि कंधगोड़ पटारे रही रेकर्ड लिपिबद्ध से माने आदिवासी सुविधा बेनिफिट पाउछंती अन्य जो तहला गौड़ एवं गौड़ लेखा जाइए से माने आज पर्यंत वंचित होकर आर मूल जो सर्टिफिकेट पाई पारना तेणु आज प्रतिबद्ध आम एक तो बैठक कर सुकांत पाणिग्राही जे कंधमाल सांसद को आम नवेदन करूँ यही कथा को आमर पार्लियामेंट रे कथा उठाइले आर गुड़ाक संशोधन हम आज्ञा निश्चित भाव में से उठाए बोली सांसद प्रतिनिधि आसते प्रतिश्रुति आज पर्यंत करना आज यही बैठक मुख्य आलोचना थिला यही दाबीटा उपस्थापना करूँ एवं आवेदन माध्यम करूँ बोली आम योजनाबद्ध कर बैठकटा होता देखु निश्चित भाव में आम 60,000 कंधगोड़ आदिवासी अच्छु गंजाम नयागढ़ एवं दशपल्ला कंधमाल जिले 4 जिले में 60,000 परिवार अच्छु 60 इंटू गुले 5टा परिवार थे आम 1.5 लक्ष 2 लक्ष लोक होचु यही समस्या जदि आज लोकों सरकार आम सरकार समाधान न करे पार्लियामेंट रे प्रतिबद्धतार योजनाबद्ध न करती आगामी दिन में जोरदार आंदोलन कर निश्चित भाव में आम सरकार जो 24 वर्ष शासन कर सरकार नवीन सरकार को आम अवगत करूँ राज्य स्तरीय महासंघ तरफ आम राज्य कमिटी करूँ गत नवीन सरकार को जनइलु तो से सरकार परिवर्तन है यही सरकार को आम पूरा भरोसा रखीचु आशा भरोसा कर सुकांत पाणिग्राही को आज बार बार समस्त जिलार समाज कमिटी तरफ दि जाइए तो बर्तमान आज भी यही अवगत करने निश्चित तो से निश्चित भाव में सब का तो कही पारना विधानसभा किसी रखी ना नाई सेमती किसी तो एक तो निहाती हम बोली आशा रखीचु सीधा सड़क भाव में आमको कथा सांसद प्रतिनिधि कथा देकर गले निश्चित भाव में मुझे सुकांत पाणिग्राही ये कथा कहबी से तो कहते किसी मास तल कथा मुझे तमें बैठक माध्यम आयोजन कर आपण एमपी कंधमाल एमपी को सुकांत पाणिग्राही को डाकी ये कथा अवगत प्राय आमर 6 मास 7 मास खंडे है सी आसला 18 मास खंडे है सरकार शुणी ना निश्चित आज्ञा निश्चित नयागढ़ गंजाम दशपल्ला 60,000 कंधगोड़ आज्ञा आज्ञा आज गोटे एत बड़ 3टा जिलार सभा होची आज्ञा प्रतिनिधित्व कहीं रुकना प्रतिनिधित्व कम कहीं तो सर देखु यहीटा ठीक जे मास विवाह भोजी व्यवस्था सबू जिले में चली प्रत्येक स्थान चली से मुख्यतः फुरका लोक आम समाज लोक अच्छा अन्य साधारण लोक से माने खाली भोजी व्यवस्था बाहागर आसी पारना तो आम एनजीओ बोली कही पारिबु नाही जे चतुर्थ स्तंभ है गोटे मीडिया जे कुना भाई आम सांबादिक बोले आम जाचु किंतु ऑर्गेनाइजेशन कौन गोटे कमिटी रही से तो जीविका सुरक्षा मंच बोली नामित अच्छी कि आम जीविका सुरक्षा मंचर कौन दायित्व अच्छा आज मोर टे से धारणा ना। जय जगन्नाथ मो ना
ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ରଧାନ ମୋ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଘର ମୋ ରାଜ୍ୟସଭା ନେତ୍ରୀ ଭାବରେ କନ୍ଧଗୋଡ଼ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା। କନ୍ଧଗୋଡ଼ ଧଳାଗୋଡ଼ ସମାନ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଆମକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଧଳାଗୋଡ଼ ଅଲଗା ଯାହାଫଳରେ କି କନ୍ଧଗୋଡ଼ ଯେହେତୁ ସରକାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ କନ୍ଧଗୋଡ଼ ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ତ ଆସିଥିଲୁ ଆମର କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଇକି ଲଢ଼େଇ କରିବା ଆମ କନ୍ଧଗୋଡ଼ର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ସରକାର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ସଫଳ କରିବା। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 5000 ପ୍ଲସ୍ ଅଛନ୍ତି। 5000 ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ବୌଦ୍ଧ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ? ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଏଠି ଆପଣ 3ଟା ଜିଲ୍ଲାର ସଭା ହେଉଛି ଏତେ କମ୍ ଲୋକ କାହିଁକି ଆସିଲେ ଏଠିକି? ସାର୍ ଖରା ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ତ ମାଆ ମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଭାଇମାନେ ବି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ତଥାପି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କମିଟିଟା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିରୋଧାଭାସ କାହିଁକି ଦୁଇ ଦଳ ହେଇ କାହିଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ବିରୋଧୀ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଶାସନ ହିସାବରେ କାମ ହୁଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ କାମ ହୁଏ ଯାହାକି ଆମର ଟିଫିନ୍ କି ଜାତୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାହାକି ଆମେ ମଲାରୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିବାରୁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ସରକାର ପାଖରେ ଦେଇ ଆସିଛୁ ଯାହାକି ଆମର ମଲା କେମିତି କରୁଛୁ ସୁଧକ୍ରିୟା କେମିତି କରୁଛୁ ଏକୋଇଶିଆ କେମିତି କରୁଛୁ ବାହାଘର କେମିତି କରୁଛୁ ସେସବୁ ସରକାର ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ନ ଦାଖଲ କରିବୁ ତ ଆମକୁ ସେ କନ୍ଧଗୋଡ଼ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାର ଆମର ଦାବିଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କିଛି ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଆମେ ସେଠି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଆପଣ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ କୌଣସି NGO ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ NGO ମାଧ୍ୟମରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ମତଲବ କ'ଣ? ଏନଜିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦାନ୍ତୀ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲେ ଆଉ ସେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ବସିଥିଲେ ଆଉ ହୁଏତ 10-15 ମିନିଟ୍ ବସିବା ଏବଂ ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଦ କଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣେଇବା ହେଲା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଜଣେ NGO ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଆପଣ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ନିଜେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ? ନିଜେ ଲଢ଼େଇ କରିବି ଆମର ମୋ ସହିତ ମୋ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରତିନିଧି ଆମର 4ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ହେଇକି ଆମେ ଭାଇଙ୍କୁ